kami para sa panibagong challenge. Naglalaro kami ng Telepathy Challenge! Huwag kang mag-focus ka. Favorite subject? 1, 2, 3. Math! Favorite niyo yun? Paboritong bahagi ng bahay? 1, 2, 3. Sala! Okay, wala pa lang. From 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? Wala pa. 1, 2, 3. 10. Nagsagot ka ng 1 tapos pag uwi mo, bakit hindi siya masaya? Lights on or lights off? 1, 2, 3. Oh! Oh. Uy! Magkaiba. Music or movies? 1, 2, 3. Movies! Di ka naman sumasagot. Wait Nagabang ka ba ng sagot niya? Mag-go ka. Sipag o tiyaga? 1, 2, 3, go. Sipag! Yung nagkaroon. Sapa yun. Best singer sa Pinas? 1, 1, 2, 3. go. Sara nun. Di sumasagot ang... Uy, nabablanko ako! O, wala ka. Okay. Kung alam ka, ano ka? 1, 2, 3. Adobo! 4-3. Huling kantang nagpayak sa'yo? 1, 2, 3. Paalam. Sala. Paalam, mahirap yun. Wala lang. Kung gamit ka sa banyo, ano ka? 1, 2, 3. Sabon! Sabon? 4-5. Sabon. Past, present, or future? 1, 2, 3. Future! 5-5. Mo o mahal ka? 1, 2, 3. Mahal ka. Oh! Ano ba? Mahal One mamali. Sinigang o adobo? Adobo. Wala pa! Wala kang bilang. Wala ka ng bilang para ulit. Ano? Flavor ng pancit canton? 1, 2, 3. Romansi. 1-1. Siomay o siopaw? 1, 2, 3, go! Siomay. Yolo Pascual or Coco Martin? 1, 2, 3. Go! Piolo Pascual. Wow! Coco Pimentel. Mayonnaise or ketchup? 1, 2, 3. Mayonnaise. 3-2. Books or movies? 1, 2, 3, go! Movies. Ayaw yung subject. 1, 2, 3. Science. 4-3. Sexiest part of your body? 1, 2, 3. Yes. Uy, hindi lang. Sasabihin ko mukha eh. What? Sexy ano to si Squidward? Favorite street food? 1, 2, 3. Pugo. Kapuso or kapamilya? 1, 2, 3. Kapuso. Spaghetti or pancet? 1, 2, 3. Pancet! Galing o. Araw o gabi? 1, 2, 3. Gabi! Gamit ka sa kusina, ano ka? 1, 2, 3. Kuchilyo! Kutsilyo. Kasi saksakan ko, Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? 1, 2, 3. Kwek! Facebook or TikTok? 1, 2, 3. Facebook! Ay po! Okay ba? Sabi na Facebook! Facebook? Ito na, ganyan pala. Favorite holiday? 1, 2, 3. Ano? Favorite holiday? 1, 2, 3. Pasko! Holiday! Holiday! Monday to Sunday, anong favorite nyo? 1, 2, 3. Sunday! Alam mo. Paboritong larong kalye? 1, 2, 3. Piko! Tumpangkero. What? Papunta o pabalik? 1, 2, 3. Pabalik! Pinakaayaw mong gulay? 1, 2, 3. Ang palaya. Wala ka na talaga. Sagot! Hindi ka naman kumakain gulay. Sigaw o bulong? 1, 2, 3. Sigaw! Lagi ka na kasigaw? Hindi ka nga bumubulong. Bagay na lagi mo nakakalimutan dalhin. 1, 2, 3. Susi. Pasko o bagong taon? 1, 2, 3. Bagong taon. Hey! Wala Pasko eh. Facebook o TikTok? 1, 2, 3. Facebook. Yes or no? True love never dies. 1, 2, 3. Yes. Uy! Okay ba naman kayo? Uy!
Ay, yes, si Kuya Lance daw si Olana. Tulog mo? Ay! Ano mas mahirap? Walang kain o walang tulog? 1, 2, 3. Walang kain! Kain. Okay. Bakit? Kung ulam ka, ano ka? 1, 2, 3. Adobo! Hulong ko mata. Malamig o mainit? 1, 2, 3. Malamig! Eh! 5 leaves. Dalawa mo eh, dalawa na lang! Pero pag-ibig. 1, 2, 3. Pera! Ay! Favorite subject. 1, 2, 3. Mat! Uy. Books or movie? 1, 2, 3. Movies! Eh! Parang pa naman ako natabatal. English or math? 1, 2, 3. Mat! Sipag o tiyaga? 1, 2, 3. Sipag! Paboritong ulam? 1, 2, 3. Sinigang! Nakakainis. Sahog sa sinigang. 1, 2, 3. Manok! Kulay sa rainbow. 1, 2, 3. Red! Okay. Mabilis sa mabagal. 1, 2, 3. Bilis! Ice cream yummy na ako. Paboritong number? 1 to 10. 1, 2, 3. 1! Dali! Favorite street food? 1, 2, 3. Pepe! Lucky number? 1, 2, 3. Ay! Ay! Laki na yun. Laki nga eh. Oh, Idiki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Deeper yucky. Deeper ew. Wow. Ging 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 bro. Ging 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 bro. Ging 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 bro. Ging 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 bro. Ging 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 bro. Ging 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 bro. Ice cream yummy. Ice cream good. Wow. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Wala ka. Ice cream good! Ice cream yummy.